नाज़रीन आदाब खबरन हंद बुलेटिन आरिफ हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सद मुताबिक कुलहम तो पोशवनी तरक्की खतर असरदार अवाम दोस्त पॉलिसी सठा अहमियत ोरमे मरहल की DDC चुनाव बापत वज चुनाव मुहिम आज अंद मुख्तलिफ इलाकन मज रैलियन तो रोड शोवन हंद संज UTS मज सेहत खदमतन अंदर बेहतरी अन्न खतर वारिया कदम तुलना आमत मुशीर RR भटनागर तो रजाकारन हंदिस आलमी दोह किस मौकस पे तकरीबन हंद संज वन खबर तफसील सान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत जम्मू कश्मीर मज तिजारत बापत मुवाफिक माहौल तो ये बासलत मर्द जाना आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बापत पन रोल अदा करने बापत पूरा अहल LGN वोन IIT 2020 ग्लोबल समिटस ऑनलाइन कलीदी खुतब दिवान कोरोना वबा पत कि दुनिया बापत वन तिजारत मुतलक माहौल दर्रावन बापत नव वत नव पॉलिसी तो नव टेक्नोलॉजी हंद आला तलाश करान पैन IIT USA के एहतमाम द फ्यूचर इज नाउ ग्लोबल समिटस खुतब दिवान वोन LGN हाल तो नव मुस्तकबल बापत तिमन निश अमन तरक्की खुशहाली तो गोड़ लुकन पे मुश्तमिल 4 मंत्र तमो वोन सिविल इंजीनियरिंग हूँ तलब इलम आसने किन तिहुंद यह तोसुर कुलहम तो पायदार तरक्की यकीनी बनाने बापत जरूरी अस निश गसन कारगर पॉलिसी आसने येमि यम लूकन दोस्त आसन LGN वोन अत सत जरूरी घरेलू सरमाकारी तो खर्चस कुन जोन दिन यून तमो वोन यथ कुन बेहन जोन दिन यून गि आलमी बाजारस मज मुकाबल करने अहलियत आसन LGN वोन जम्मू कश्मीर में नवन कारखानदारन हज हौसला अफजाई करने बापत इकदामन जिक्र करान ये तिजारत सरमाकारी बापत सठा गुंजाइश जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल खतर सपदमतन गोडनिकन 3 कामयाब चुनावन मज ये वोटर बढ़ित बुलित हिस्से नो तत वन तमाम हज नजर 7 दिसंबर सपदन वलिस 4 मरहल किस चुनाव पे मरकूज सपजम अत मरहल तहत जोम डिवीजनस मज 17 तो मज 17 हलकन मज वोट त्रावन मज सपद अत मरहल तहत वरमुल जिले किस नारवा तो बूनियार कुलगाम जिले किस कुलगाम A तो B अनंतनाग जिले किस वेरनाग तो शाहाबाद पुलवाम जिले किस पुलवाम A वूंजपोर A तो B कपवर जिले द्रोगमुल तो मावर कलामाबाद बडगाम जिले सुरस यार तो नारबल बंडपुर किस आलूसा तो शुपियन किस कापरन तो गांधरबल जिले कन लार A तो B हलकन मज वोटिंग गोडनिकन 3 मरहलन पे कोर ये मरहल बापत मुख्तलिफ सियासी जमातों सद वाबस्त उम्मीदवारों तो सीनियर लीडरों अलाव आज़ाद उम्मीदवारों वोटर पन्नस हकस मज कर खतर चिक चाव सान चुनाव मुहिम हूँ एहतमाम ये जन रोड शोज तक आय कैंचन इलाकन मज गई उम्मीदवार घर घर तो कर वोटरन तिहंदिस हकस मज वोट त्रावन अपील 4 मरहल वोटिंग बापत वज आज चुनाव मुहिम अंद यथ दौरान उम्मीदवारों मुख्तलिफ चुनाव मुहिम तो रोड शोजन हूँ संज कोर BJP तरफा आवाज बुलरहमा पहलगाम अक रैली हूँ संज कर रैली खिताब करान BJP कौमी तर्जमान शाहनवाज हुसैन BJP अवाम दोस्त पार्टी तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी सदस क़यादतस मज मुल्कस मज बजाई हज वारिया स्कीम मुतरफ कर आमच तमो कर लूकन अपील तम बनवन DDC चुनावन मज BJP किस उम्मीदवारस कामयाब आ दौरान वोन BJP कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुगन गुपकार अलायंस नोक्तचीनी करान यह जम्मू कश्मीर मज BJP पोजिशन वुचित खूचम श्रीनगर वोन अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर तमो मुफ्ती मोहम्मद सईदन कोर जम्मू कश्मीर मज रुश्वखोरी खिलाफ खड़ा सपदन वादे ताहम अत सिलसिलस मज आय न ठोस कदम तुलने जम्मू कश्मीर कांग्रेस तरफा आवाज कापरन वेरनाग अक चुनावी रैली हूँ संज कर यमिस कयादत JK कांग्रेस सदर GA मीरन कर अत मौके पर वो तमो वेरनाग ब्लाकस मज तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत वारिया कह करने जरूरत तमो कर लुकन अपील तम दिन DDC चुनावन मज कांग्रेस किस उम्मीदवारस वोट आ दौरान वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईदन आज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान DDC चुनावन मज लुकन शिरकत तारीफन लायक ताहम वो तमो यह कत अफसोस लायक कैंचन जमातन हंदन लीडरन तो उम्मीदवारन जानित मानित मौकूल सिक्योरिटी फराहम करने यम किन तम जबर पे चुनाव मुहिम चलवित हेकान CPI अमुक लीडर MY तारिगम कोर आज कुलगाम किस डाक बंगलस मज पार्टी हंदिस अकिस कन्वेंशनस खिताब अत मौके पर वो तमो दोहदिशिक मसल अंजरावन खतर जिला तरक्याती कौंसिल कन चुनाव सठा अहमियत तमो कर इन चुनावन मज तिहज पार्टी हंद उम्मीदवार कामयाब बनाने वोटरन अपील JDU सदर JN शाहीन वोनमु इंतजामिया चो गलत पॉलिसी किन रो DDC चुनावन मज वोटिंग शरह कम श्रीनगर आज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वो तमो मुख्तलिफ मरकजन पर तैनात पोलिंग अफसरन मौकूल तरबियत दिन जरूरत
جموں کشمیر مز گۄڈنِچہِ لٹہِ کرناونہٕ یِوان ڈی ڈی سی چُناون منٛز ییٚتہِ ووٹر خاص دلچسپی ہاوان چھِ تَتہِ چھےٚ کۄپوٲرۍ ضلعس منٛز یِمن چُناون اندر مظفر آبادس سۭتۍ تعلق تھاون واجیٚنۍ خوتوٗن تہِ چُناو لڑان یہِ چھےٚ گۄڈنِچ وِزِ ییٚلہِ جموں کشمیرس منٛز پٲکستٲنۍ قبضہٕ وٲلِس علاقس سۭتۍ تعلق تھاون واجیٚنۍ زٔنۍ جمہوٗری عملہِ منٛز حصہٕ نِوان چھےٚ صوفیا صدف ناوچہِ أمِس خوتوٗنہِ چھُ باترگام کۄپوارِ کِس عبدالمجیٖد بٹس سۭتۍ خانٛدر سپدمُت تہٕ پتہٕ میلیو باضابطگٲری مُہِمہِ تحت تِہنٛدِس خانٛدارس تہٕ تٔمِس یور یِنُک اِجازت یہِ خوتوٗن چھےٚ کۄپوارِ کہِ درۄگمل حلقہٕ باپت ڈی ڈی سی چُناو لڑان تہٕ تٔمۍ سُنٛد ونُن چھُ زِ علاقچہِ تعمیٖر ترقی باپت چھُ تِمو چُناو مٲدانس منٛز یِنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت شُپین ضلعس منٛز ترٛیٚیِمہِ مرحلچہِ ووٹنگ باپت تعینات کرنہٕ یِوان پریزائڈنگ تہٕ پولنگ عملہٕ خٲطرٕ آو آز خصوٗصی تربیتی کیمپ منعقد کرنہٕ ضلعہٕ چُناو افسر شُپین چودھری محمد یاسین سٕنٛزِ نگرٲنی منٛز منعقد اتھ تربیتی پروگرامس دوران دِژ ماسٹر ٹرینرو چُناو عملس ووٹنگ متعلق ضٲبطن تہٕ دوٚیمٮ۪ن معاملن متعلق تربیت جموں کشمیرس منٛز درٛاے آز کووِڈ-19 501 نٔوۍ مثبت معاملہٕ نٔنۍ یِمن منٛز 267 ہُنٛد تعلق جوٚمۍ صوٗبس سۭتۍ ییٚلہِ زن 244 ہُنٛد تعلق کٔشیٖرِ سۭتۍ چھُ اتھ دوران چھِ 469 بٮ۪مار شفا یاب تہِ سپدمٕتۍ تاہم چھِ أتھۍ وقتس دوران 12 لاگدار بٮ۪مار فوت سپدمٕتۍ یِمن منٛز 6 ہُنٛد تعلق کٔشیٖرِ تہٕ 6 ہُنٛد تعلق جوٚمۍ صوٗبس سۭتۍ چھُ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ انتظامیہ طرفہٕ ریڈ کراس سوسائٹی ہندِس جموں کشمیر برانچس پرٛٮ۪تھ مُمکِن اتھواس دِنُک یقین دِیُتمُت رضاکارن ہندِس عالمی دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ آز پُلیٖس آڈیٹوریم گلشن گراؤنڈ جوٚمہِ منعقد تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن LGN زِ یہِ دۄہ چھُ تِمن رضاکارن شُکریہ ادا کرنُک موقعہٕ فراہم کران یِم سماجچہِ بہتری تہٕ ضروٗرت منٛدن مدد کرنس گۄڈٕ انوٲرۍ دِوان چھِ تِمو ووٚن زِ یہِ دۄہ چھُ ییٚمہِ لحاظ تہِ اہم زِ ییٚمہِ دۄہ چھےٚ رضاکارن سماجس مُختٔلِف طٔریٖقو خدمت کرنٕچ تحریٖک میلان LGN بٲو یہِ کتھ تہِ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ خوشی زِ ریڈ کراس سوسائٹی چھےٚ جموں کشمیرس منٛز 1947 پٮ۪ٹھٕ کٲم کران تہٕ UT ہٕنٛدٮ۪ن 20 ضلعن منٛز چھِ رضاکار پنٕنۍ فرٲیض انجام دِوان انڈین ریڈ کراس سوسائٹی ہندِ کشمیر برانچن کوٚر رضاکارن ہندِ دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ آز SP ہایر سیکنڈری سکوٗلس منٛز اکہِ تقریٖبہِ ہُنٛد سنٛز کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ صوبٲئی کمشنر PK پولے یِم ریڈ کراس کہِ علاقٲیی برانچٕکۍ چیئرمین تہِ چھِ کٔر تقریٖبہِ منٛز خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیت شرکت تِمو کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ رضاکارن ہٕنٛدِ طرفہٕ انسٲنیتس نسبت خدمژو خٲطرٕ تِہنٛدۍ تعریٖف صوبٲئی کمشنرن ووٚن زِ رضاکارن پزِ پرٛٮ۪تھ وِزِ لُکن ہٕنٛزِ بہبوٗدی خٲطرٕ برونٛہہ کُن یُن امہِ دۄہ کہِ حوالہٕ سپٕز ٹاؤن ہال اننت ناگ تہِ اکھ تقریٖب منعقد بہتر سماج تعمیٖر کرنس منٛز رضاکارن ہٕنٛدِس رولس تحت منعقد اتھ تقریٖبہِ دوران دِیُت تقریر کرن والیو یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ زور زِ ایمرجنسی صوٗرتس منٛز پزِ لُکن رضاکارانہٕ پٲٹھۍ پنٕنۍ فرض نکھٕ والنہٕ خٲطرٕ برونٛہہ کُن یُن اننت ناگٕکۍ ADC گُلزار احمد بٹ ٲسۍ تقریٖبہِ پٮ۪ٹھ خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیت موٗجوٗد لیفٹننٹ گورنر سٕنٛدۍ مُشیٖر راجیو رائے بھٹناگرن چھُ ووٚنمُت زِ تحقیٖقس منٛز چھےٚ شیرِ کشمیٖر انسٹی آف میڈیکل ساینسس تھٮ۪کٕنۍ لایق کارکردگی تہٕ یہِ چھُ لوٗکن بہتر صحت خدمژ آیتن تھاون والٮ۪ن اہم ادارن منٛز اکھ سکیٖمہِ صورٕچہِ 38مہِ سالانہٕ دۄہچہِ تقریٖبہِ تہٕ 3مِس کنووکیشنس منٛز خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیت شرکت کران ووٚن تِمو زِ امہِ ادارٕ پٮ۪ٹھٕ درٛامتیو ڈاکٹرو چھُ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ تھٮ۪کٕنۍ لایق کارکردگی ہٲوِتھ ادارٕ تہٕ جموں کشمیرُک ناو نیشنومُت مُشیٖرن ووٚن زِ UT یس منٛز میڈیکل کالجن ہُنٛد تعداد تہٕ MBBS سیٖٹن منٛز ہُرٮ۪ر کرنہٕ علاوٕ چھِ امہِ حوالہٕ واریاہ قدم تُلنہٕ آمٕتۍ اتھ دوران تُل تِمو 100 بستر وٲلِس میٹرنٹی ہسپتالس انجینئرنگ کمپلیکسس تہٕ سینٹرل ڈرگ اینڈ فارمیسی سٹورس سان کینٛژن پروجیکٹن تہِ دس PDP صدر محبوبہ مفتی کوٚر آز نائرا پُلووم گٔژھِتھ وحید الرحمان پرا سٕنٛدٮ۪ن گرٕ بٲژن سۭتۍ مُلاقات محبوبہ مفتی سمکھیٚیہِ پارٹی ورکرن تہِ تۄہہِ آسہِ ژٮ۪تس زِ وحید الرحمان پرا ٲسۍ کینٛہہ دۄہ برونٛہہ NIA یَن گرفتار کٔرمٕتۍ آز سپٕز جوٚمہِ کھادی اینڈ وِلیج انڈسٹریز بورڈچہِ چیئرپرسن ڈاکٹر ہِنا بٹ سٕنٛدِس صدارتس منٛز ڈسٹرکٹ آفیسرز ہٕنٛزِ کارکردگی ہٕنٛدِ حوالہٕ اکھ میٹنگ منعقد یتھ دوران مرکزی سرکار طرفہٕ شروٗع کرنہٕ آمژِ PMEGP سکیٖمہِ مُتعلق زانکٲری دِنہٕ آیہِ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دِیُت چیئرپرسنن پرٛٮ۪تھ ضلعس منٛز اتھ سکیٖمہِ مُتعلق زانکٲری فراہم کرنس پٮ۪ٹھ زور نیشنل کانفرنسٕکۍ کِس بٲنی شیرِ کشمیٖر شیخ محمد عبداللہس آو تِہنٛدِس 115مِس زا دۄہس پٮ۪ٹھ خراج عقیدت پیش کرنہٕ اتھ سلسلس منٛز آو تِہنٛدِس مقبر واقع نسیم باغ سرینگرٕ اکہِ تقریٖبہِ ہُنٛد سنٛز کرنہٕ یتھ اندر پارٹی ہٕنٛدۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نٲیِب صدر عمر عبداللہ پارٹی ہٕنٛدیو دوٚیمو لیڈرو کارکُنو تہٕ مُختٔلِف سیٲسی سمٲجی تہٕ دیٖنی تنظیٖمن ہٕنٛدیو نُمایندو شرکت کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ سپٕز فاتح خٲنی ییٚلہِ زن مرحوٗم سٕنٛدِ مغفرتہٕ باپتھ تہِ دُعا منٛگنہٕ آو اننت ناگٕکۍ ضلع ترقیتی کمشنر KK سِدھن کٔرۍ آز سرنل اننت ناگہٕ قبٲیلی طبقن ہٕنٛدٮ۪ن 2 بے روزگار نوجوانن منٛز فی کس 10 کٹھ مُفت تقسیٖم ییٚمہِ سۭتۍ تِہنٛز آمدنی بڑِ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دِیُت تِمو یِمن بے روزگار نوجوانن پرٛٮ۪تھ مُمکِن مدد فراہم کرنُک تہِ یقیٖن ورلڈ سویل ڈے کِس سلسلس منٛز کوٚر آز انسٹی ٹیوٗٹ آف انجینئرز J&K سٹیٹ سینٹر سرینگر
تو ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر اینڈ فارمرز کشمیرن مشترکہ پٲٹھۍ اکہ ویبنارک سنز کیپ سوائل الائیو پروٹیکٹ سوائل بایو ڈائیورسٹی موضوع تحت منعقد امہ ویبنارک بنیادی مقصد صحت مند زمینی ہز افادیت تو زمینی وسائلن ہز بہتر رٲچھ راوٹھس کن زون دن ات موقع پہ وون ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر منظور احمد قادرین تہذ ترجیح آسہ کیمیکل کھادن ہند کم کھت کم استعمال تو آرگینک کھاد ہندس استعمالس وتھبو دن جموں یونیورسٹی میں تعلیم پراوان سرشتی کولن کور یہ اعزاز حاصل سو یو ٹی ایس تعلق تھون واجن تس گۄڈنِچ لڑکی ییٚمہِ 6 برکس یوتھ سمٹس مز بھارتچ نمائندگی کر یہ لڑکی یس NSS والنٹیر تو نیشنل سپیکر ژر نوجوانن ہندین معاملن ہز وزارت امہ سمٹ خاطر 15 ممبرن پہ مشتمل بھارت ست تعلق تھون ول یوتھ ڈیلیگیشنن کر ات سمٹس مز 29 نومبر پہ 9 دسمبر تام شرکت کلچرل اکیڈمی طرف آو اکیڈمی ہندس صدر دفتر لال منڈی سری نگر کس سیمینار ہالس مز دون دہن ہز افسانہ محفل ہند اہتمام کرنے یمہ صدارت نامور ادیب پروفیسر گلشن مجیدن کر یل زن سرکردہ شاعر تو ادیب پروفیسر بشیر بشیر تقریبہ پہ خاص مہمان ٲسۍ مرکزی ادب و ثقافت چار شریف طرف آو اکس پرائیویٹ سکولس مز اکہ شاندار تقریب سنز کرنے تقریب پہ آئی نامور ڈاکٹر غضنفر علی سز تازہ تصنیف گلبن خیال اردو شعر سمرن رسمی رونمائی انجام دنے تقریب میں صدارت کر پروفیسر محمد زما آزردہن زنانہ کالج نور باغ سوپر آو ادبی مرکز رفیع آباد طرف اکہ مشاعرک سنز کرنے ات موقع پہ دوردرشنک سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رفیق مسعودی خاص مہمان تقریب پہ کور مختلف شاعرو پن کلام پیش کولگامک پولیسن 17 ورشہ کور ہز عصمت دری ہندس الزامس مز گڈور کولگامک روزن وول محمد عامر بٹ گرفتار کورمت پولیسن وونمت یہ گرفتاری آئی واقع رونما سپدن پتہ 6 گھنٹہ عمل مز ان سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پامپر آو خواتین کی صحت عنوان تحت اکہ مفت طبی جانچ کیمپک منعقد کرنے یت مز الہ پلہ 3 ہتن زنانن علاج کرنے آو پروگرامس دوران وون ماہرو تمن کینسر نش بچنے باپت تدبیرن متعلق ات موقع پہ وون ڈائریکٹر ہیلتھ ایجوکیشن رفیق احمدن یھ پروگرام کینسر ہش خطرناک بیماری ختم کرنے باپت منعقد کرنے یوان کرشی وگیان کیندر بڈگام آئی آز سمال پولٹری فارمر اینڈ کوالٹی فیڈ گروورس تحت 40 طالب علم تہذ خصوصی تربیت مکمل سپدنس پہ اختتامی تقریب دوران حوصلہ افزائی کرنے تقریب پہ زرعی یونیورسٹی کشمیر وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد خاص مہمان تو ون موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکمہ پیشن گوئی مطابق وادی مز پگہ شام تام کن جائیں سوت رود والنک امکان سری نگر آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 1.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے جمع آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 12.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ہپر آو مظفر آباد آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 11.5 تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یہ زن گلگت آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری تو کم کھت کم 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سانس ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیجس پہ لاگ ان کرت امہ علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ دستیاب دیو اجازت خدا حافظ نمسکار